ଜାମ୍ବବ ସହିତ मंगलमय भगवान विश्व नियंता विश्वसर्ता आत्मत्राण मंगलमय हरि भगवान नाना समीम श्रद्धा बार कल्याण करतु चलापथ सेमित करतु आज के आसेलनु सेमित आज पैसा धर गया ता बहु पिठा करला नमस्ते देवाल से प्रभु कल्याण करतु महाप्रभु नाना स्वामी शंकर के चक्र घड़ी तंतु सर्वे बोलतु प्रेम आनंद कृपा हरि बोलो बापा नाम द्वापर द्वापर जुगरे कृष्ण विधवा देते मंगल अभिषेक कृष्ण विधवा नानी केते अर्थ 10 प्रकार हबो अर्थ करबा समय नाही समंत कमणी हरण करबा कृष्ण भगवान जते बेले सर्व निंदार बागेरा बागेरा पातळ कोट करे पडिते प्रवेश कले जाम्बव सहित पडिते युद्ध होला पाताल कोट करे तोड़े माटी बसिची जाजब जाम्बव भगवान कृष्ण को तोड़े मारी बसिला बेले मुथा गोता परे गोता मुथा परे मुथा प्रहार कृष्ण भगवान को समियो 8 सत्य की ये माने कहछती यदि ये पाताल बिगुण रक्त बाहरिबा ताहाले पुराही मरि गली बोली तबे मो स्त्री माने को कहिबा को बंचिनी 7 दिन पूर्ण हला जते बेले पडिते रक्त बाहरा बिगुणरू ये माने समझते जाई कृष्ण करत्री 6 जण को कले प्रभु को सुनाउ नाहाती कृष्ण बंची छति बरि नाहाती कृष्ण कर स्त्री माने बा विधवा हे बुलिला बेले स्वामी बापा बोले पुओ पिंड दो कृष्ण भगवान कर पुओ साप जते बेले पिंड ग्रहण करी भगवान कृष्ण संकेत हेले जाबव को मारी बसी जते बेले मुख ग्रहण करी मारिबा को भाबिले आजा जाबव ओने हाथरा तू किए रे ना मते चिन्हि परनु जाबव कहला मु जानिनी तू किए मु जानिनी कहूची सुनु त्रेता जुगरे पडिते जिया होची माई को उंगाना बापर जुगरे से होची पडिते जाबव काहे क्या कथा कहिनी सुगोण वत्रत यात्रते जुगरे नव द्रवादर कमनीय कांति पुण्य ब्रह्म भगवान राम रावण सहित धकला बेले हरि पछे छुरा हरि पडिते मारी को अपद कला प्रभु एमिति का योद्धा सकल सेना युद्ध कले मो सामर्थ्यता बाण संपन्न भूता ये असुर सकल युद्ध करी की लाभ हां संत शिरोमणि महाराज गोस्वामी तुलसी महाराज कहिले कोन कहिले बोले मोर ही कोटि रस बजार जबाही
ହେଲା ତଳେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ରାମ ଆଚ୍ଛା ତଳେ ପଡ଼ିଥିଲେ ସେଦିନ ରାବଣ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିବା ରାମ ଭଗବାନ ତଳେ କୃଷ୍ଣ ଅବତାରରେ ପୁଣି ଚାମକ ମାରି ବସିଥିଲା ବେଳେ ଜାଣିଲା ଅନେଇଲା କଲା ତୁ ସେଇ ତ ଗୋଟା ପଦ ଛାନ୍ଦ ଗାଇବି କବି ହେଲେ ଦିନ କୃଷ୍ଣ ଦାସ ଆଜ୍ଞା କଣ କିରେ କୋଟି କୋଟି କାମ ଏବେ ପ୍ରାୟ ଭିଡ଼ା ଚିନ୍ତାମଣି ଭଗବାନ ପ୍ରଭୁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ମତେ ତ ମାରିଲ ମୁଁ କରିବି ମୋ ଝିଅ ତମକୁ ଦାନ କରିବି ପ୍ରଭୁ ଖରା ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଭୁ ହେଣେ କରିଲେ ସଂହାର ଯୋଉ ସେବନ୍ତ କମଣି ପି ଆସିଥିଲେ ଭଗବାନ ସେବନ୍ତ କମଣି କୁ ଦେଲା ଯୌତୁକ ସୂତ୍ରରେ ଦାନ ଜାମ୍ବବତୀକୁ ଦେଲା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଜାମ୍ବବତୀକୁ ଧରି ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାପର କଟକରେ ଦ୍ୱାରକା ଯୁଗର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନିଜ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଦେଖିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ହେଇଛନ୍ତି ବିଧବା କହିଲେ ବୁଝିଲେ କଣ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କୃଷ୍ଣ ବିଧବା କୃଷ୍ଣ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ଛଅଟା ସ୍ତ୍ରୀ କଳି ଯୁଗରେ ସ୍ୱାମୀ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟା ମୋ ଭାଇ କହିଛି ସାକ୍ଷୀ କୁନ୍ତିଆର ସ୍ତ୍ରୀ ଶରମା ଶରମା ଆଜ୍ଞା ସାକ୍ଷୀ ବଞ୍ଚିଛି ସ୍ତ୍ରୀ ବିଧବା ହେଇଛି ଏ ଚାରି ଯୁଗରେ ଚାରିଟା ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ଥାଉ ଥାଉ ବିଧବା ହେଇଛି ଭାଇ ଭଲ କଥା ଟିକେ ମତେ ପଚାରିବ ଆଜ୍ଞା ଆଜି କହିଥିଲି ହେଲା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଅଣ୍ଟିରା ଜନ୍ମ କଲା ଛୁଆ ଅଣ୍ଟିରା ହାରେ ଅନାଦି ଜନ୍ମ କଲେ ତିନି ପୁଅ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ କଥା କହିଲି ତ୍ରେତା ଯୁଗ କଥା କହିଲି କଳି ଯୁଗ କଥା କହିଲି କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ କଥାର ଅମୀମାଂସିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସନ୍ଦେହ ଅଛି ସେ ସନ୍ଦେହ ମତେ ବତେଇବେ ବାଦ ପରାକୁ ତ ପାଲା ବାଲାକୁ ଡାକେ ମତେ କଣ ସବୁ ବତାଉଛ ଏ ସିଂହ ସାଙ୍ଗରେ ସିଂହ ଲଢି କରିବା ବାଲା ଏ ସିଂହକୁ ପଚାରିଲେ ଉତ୍ତରଟା ଦେଇଥାନ୍ତା ମତେ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଦେବି ଆପଣ ତ ଗୋଟେ ଉଣ୍ଡିରା ଜନ୍ମ କଲା ଛୁଆ କେମିତି ରାବଣ ଗୋଟେ ଉଣ୍ଡିରା ହେଇକି ରାବଣ ଜନ୍ମ କଲା ସୀତାକୁ କେମିତି କହିନା ସିନ୍ଧୁ ରାମାୟଣ ପ୍ରମାଣ ଦଉଛି ଉତ୍ତର ଦଉଛି ରାବଣ ଜନ୍ମ କଲା ଉଣ୍ଡିରା ହେଇକି ସୀତାକୁ ଜନ୍ମ କଲା ପଣ୍ଡିତ କେମିତି ତାର লীলা
ধল সামন্ত চারিটা পদরে চৌপদী ଅଳରେ ଗୋଟେ ପଦ ଅଳାରେ ଗୋଟେ ପଦ ଢିରେ ଗୋଟେ ପଦ ଳୁରେ ଗୋଟେ ପଦ ଆଉ ପାଲାବାଲା ପରିଶ୍ରମ ହବନି ଏମିତିଆ ଗାଉନାହାନ୍ତି କଷ୍ଟବୋଧ ହବନି ପାଲାବାଲା ସହଜରେ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜି କେତେ ଚୌପଦୀ ଗାଇଲା আচ্ছা ଆଉ ତ ବୟସ ଅଛି ଆଉ ତ ରୂପ ଅଛି ହେଇକି ଗୀତ ଛାତ ଗାଇଲା ଭଳିଆ ଗା ଅର୍ଥ କଲା ଭଳିଆ କହ ପୁଣ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ଭଗବାନ ରାମ ପିତୃ ସତ୍ୟ କର୍ମ କରି 14 ବର୍ଷ ଗୋଟାଏ ପଦରେ হেলা হেলা ରାମାୟଣ ପଣ୍ଡିତ ଶେଷ ଏ ଜ୍ଞାନୀ ଯୋଉ ଭଗବାନ ରାବଣକୁ ବିନାଶ କରି ସୀତା ମାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ସେ ରାବଣ କିଏ ବିଶ୍ରବାନନ୍ଦନ ବିଶ୍ରବା ପୁଅ ବ୍ରହ୍ମା ବଳେ ବଳିଆର 56 ଘଣ୍ଟା ଯୁଗକୁ ପୁରମାଇ ପାଇଥିବା ବିଶ୍ରବା ପୁଅ ରାମ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଲଙ୍କା କୁଟୁକରେ ବିରାଟ ସିଂହାସନରେ ବସିଥିଲା ବେଳେ রাজা ପହଞ୍ଚିଲା ପଣ୍ଡିତ ଜଣେ ସେ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହେଁ ଆଜି ପାଲାବାଲା ଗାଇଛନ୍ତି বাবা ଗାଇଲ ଯେ ଗାଇଲା ଭଳିଆ ହେଲାନି আই বলো ये रावण निकटरे पहुंचले उत्कलर बरण्य प्रतिभा घंट कवि चौधुमणि महापात्र अरे से पाला वाला पूरा कहूतला वो सोना भाईना कहूतला वाला सब जाक मु दरिद्र ब्राह्मण मु 10 हानी राति जाक बाड़ौची दिन जाक बाड़े की बुडुची मु पैसा पाउनी मते ओटुनी मते सब जाक दब से पछरे जो कोंडा को पाला को आसी ताकू दबुनु मते किया दउछु परम कारुणिक मंगलमय भगवान नारायण स्वामी सर्वाद कल्याण कृत श्रद्धेय भाईर আচ্ছা महाप्रभु नारायण स्वामी सर्वे बोलतु प्रेम आनंद कुमार হরি বলো হরি বলো হরি বলো जा 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 आउके तो खबर नहीं पड़े ज्योतिमणि महापात्र बहिरा प्रभु प्रबंध पूर्णचंद्र कोन कहिले अरे वही छति मुनि मुटा लंकाधिपति रावणर सुवर्णमय लंका कटकरे पंडित पहुंचले बाबाजी बाबाजी के
ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ନାରଦ। କେମିତିକା ରୂପ? ମାଘରେ କବି ମାଘ ଦେଖିଲେ ଗତଦିନ ଶ୍ରୀ ନବନ ରୁଷାଣ ଥାଇ ଧାମ ଜଗନ ହମରେ ଭୁଜେ ଧାମ ବିଷାରୀ ସର୍ପତ ବିଦ୍ୟା ତୁତ୍ୟ କୁଳ ବିଚ୍ଛିଦ୍ୟ ଜଗେ ଯାଉଛି ସଭା ମଣ୍ଡନ କରିଥିବାର ଆପଣ ପଡ଼ିତେ ଅନେଲା ଉପରକୁ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲା ମାଘ ନାମରେ ନାମିତ ମାଘରେ କବି କହିଲେ ଗତ ହତିର ଶ୍ରୀ ନମନ ରୁଷା ରଥେଇ ରୁଷା ବଳେ ପଡ଼ିତେ ଦିନ ବେଳେ ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ରବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ତାଙ୍କ ଯାନରେ ଆସୁଛନ୍ତି କି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଯାନରେ ଆସନ୍ତେ ତଳକୁ ତଳକୁ ତାଙ୍କ ଗତି ହୁଅନ୍ତା ୟାଙ୍କ ଗତିଟା ତଳକୁ ହଉନି ମାଘ କଲେ ନା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମୂର୍ଦ୍ଧମ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଙ୍କୁ ଆଗ ଜ୍ୱାଳା ବିଛୁରିତ ହଉଛି ଇଏ କଣ ଅଗ୍ନି ଦେବତା କି ନା ନା ଯଦି ଅଗ୍ନି ହେଇଥାନ୍ତେ ଆଙ୍କର ଜ୍ୱାଳନ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମ ତମେ ବ୍ୟାକରଣ ମତେ ବୁଝଉଛ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମ याको शिखाटा ऊपर को उठाता ये अग्नि नुहे की ये सत्य नुहे ये के ये अन्य कहलु ये होची जड़े बाबाजी माघ कहिले पपत्य तो धाम विषारी सर्वत आज्ञा अत्र तत्र सर्वत विद्यते विद्यमान विश्व जगत से होछते कल्याणमय जने बाबाजी से बाबाजी के गायक स्वर्गत निरंजन कर महोदयंकर गोटाए सुंदर पद ये काय काय सुभिला बारी दो हुहारे काय सुभिला बारी दो हुहारे सुभिला बारी दो हुहारे एकती सोना मधुरा निमजी सोना मधुरा कोही मनो जानो कोही सीता नाम कोही मनो जानो कोही सीता नाम इजते है बदती मन जान ऊपर चढ़ी विभु नाम को मुख रटन करे पहुंचले ब्रह्मपुत्र देवश्री नारद सभा करे बसी रावण भजरे मन रजनी दिन रघुनाथ नाम नाग जगत भितरे पड़िते भूलिबनी नारद नामर धिक्कारी नाम ब्रह्मरे बजिथिबा देवश्री नारद मनोजान ऊपर चढ़ी विभु नाम कीर्तन करुथिले मा जो नाम भजन करुथिले नामटा केमितिया हमर उन्मक्त देवश्री नारद नाम गान करी करी लंकारे पहुंची गले भजरे मन रजनी दिन रघुनाथ नाम एबे रघुनाथ नाम सीतापति राम ध्रुवादल श्याम भजरे मन रजनी दिन रघुनाथ
এ নারদ প্রণাম বহু কুয়াড়ে ছিল তোমার নিকট আসিছিল কলিয়ার কোটা করি পাই তোমরা সদাବେଳେ কল করতে বলে মনে কইলা বিরাট সভা করে বসিଥିବା রাবণ দেবর্ষিଙ୍କୁ দেখি প্রণাম কলে না 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 আর অভয় পদ মঞ্জরে বসিলে শরণ রে মন রজনী দিন এই আনন্দরে পুছে নাহি বিশ্ববানন্দন রে মন পচালে নারদ কলে রাবণ এড়ে বড় সভা নির্মাণ করিଛୁ উদ্দেশ্য শোনো শোনো না ମୁଁ ହଉଛି ত্রিভুবন বিজেতা তোমাকে শোনাবো ব্রহ্মাবଳେ বলিয়ার ছপন মুন্ড যুগକୁ পাইছি পরমায়ু হেলা হেলা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে কেହି নাই মতে বিনাশ କରିବା এমনি কৌশি যোদ্ধা নাহি ଏ ରାବଣ হেলা ତୋତେ ମାରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ହୋଇଛି ଜନମ রে মন রজনী দিন ମହାବୀର ବୋଲି ଜଣେ ବୋଲାଉଛି ଶୁଣାବ রে মন ଅଚାନକ ରାବଣ କହିଲା, ହେ ନାମକ କିଏ? সেই বিরোধটা কে ତା ଘର ହଉଛି ତା ନାଁ ହଉଛି ତା ଘର ତା ନାଁ ତା ପରିଚୟ ଦେଲେ ତୋତେ ଭୟ ଲାଗିବ মানে ତା କୁଶଧ୍ୱଜ ବୋଲି ଜଣେ ଯେ ରାଜନ রজনী দিন ତୋତେ ବାବୁ ଅଟେ ତା ଜନମ ଏ ଖେଳ କଟ କରେ ତା ଘର ତା ନାଁ ହଉଛି କୁଶଧ୍ୱଜ ତୁ ସିନା ଭାବୁଛୁ ପଢୁଆ ତୁ ସିନା ଭାବୁଛୁ ଯୋଦ୍ଧା নাই নাই ସମସ୍ତେ ପଡା ପଡା ମୋଠୁ ବଡ ଯୋଦ୍ଧା କିଏ ଅଛି ଜଗତରେ কে সাথী ନା ତୁ ବଡ ସିନା ଭାବୁଛୁ ଚାଟି ଦିଅ। ବଡ ଯୋଦ୍ଧା আচ্ছা କୀର୍ତ୍ତନ ଗଣେଶ ଭାଗବତ